Hola, gente de YouTube. Bueno, el video que van a ver a continuación es la continuación del bot anterior. Así que no se preocupen, la wea sigue, no se va a acabar. Eso, po. Que disfruten el video. Un beso. You all know I don't share Byron's enthusiasm for the megastructure. I don't know if the founder really intended for us to be here, and I certainly don't trust this Prometheus entity. But Byron is one of us, and we don't leave people behind. So we're finding Prometheus and freeing him, whether Pandora likes it or not. Here's how this mission is going to go. 1K, it's clear to me that you have some kind of special affinity for this place, and that the entities respond to you more strongly than they do to us. So, once you're inside, I want you to take point. Do whatever you need to free Prometheus, but remember that our prime objective is to save our friend. Melville, I want you to stay at the VTOL and let Yakut and 1K go in. I'm going to stay behind as protocol requires. I don't love the idea of sitting this one out. Byron is my oldest friend, but we're doing this by the book. Yeah. Sí, pues ahora ponte a pensar. Prometeo es como Byron porque eh, abrió la caja de Pandora, entre comillas. Cometió un error. Entre comillas, entre muchas comillas. Que la caja de Pandora, entre comillas, sería la megaestructura. Él se sometió a algo que no podría controlar. En cambio, nosotros que somos Hércules, sí. Porque no es que sea nuestro destino, es porque nos lo permite Zeus. Una cosa así. Yo creo que va por ese lado, pero claramente en la historia no es así, pues, pero yo lo veo más así. Así que vámonos. All right, I'm taking us in. Let's hope we can find the big guy. Se ve muy raro el juego en gráficos bajos, weón. Como que las texturas son como muy roñosas, weón. Es que este juego pide mucho. Ese es el problema. No sé si lo jugara sin transmitir y grabar al mismo tiempo. Sería exquisito. Porque lo he jugado off stream y va, espectacular. Lo puedo jugar en alto con todo, pero. Pero streameando es otra cosa. ¿No me tienen nada que decir? ¿Tú? ¿Yakut? Ah, no. ¡Corre, corre! Hay que salvar a nuestro amigo. Chucha. ¿Y esto? Es que esto no podemos entrar. No sé por qué. No me interesa. Mucho texto. ¿Qué decir? Gracias por leerme. No me interesa. Miranda, es extraño, la idea es encantadora, pero también rotundamente falsa. ¿De qué está hablando? Mecanismos de relojería. Ok. Cornelio, es una de las muchas razones por las que merece la pena leer a Chesterton. Se equivoca en muchas cosas, pero se equivoca en un modo interesante. Es una lástima, parece que quiere restaurar la magia del mundo, pero solo puede encantar la superficie. Mientras que la verdadera magia, la belleza perfecta que parece una revelación, se encuentra debajo, en lo que él se estima como mecanismo de relojería. No me interesa. And now.
Uy, ¿y esto es topicidad? Cuidado, un ascensor. Tengo miedo. Chao. Yay! I found another elevator. My favorite. Once again, I have no idea where I am. No sign of Prometheus so far. Hope you're doing better, 1K. ¿Por qué me da un aire a Star Wars? Como esos ambientes donde se ponían a pelear con los sables láser, pero como en un ambiente muy grande y ellos se ven muy pequeñitos. Como en la película donde aparece Darth Maul y esas weas así. I know I've said this Porque before, me da but risa look at the porque size of this. justo en esa película How cuando can pelean, all of this be one machine? This is what you get Obi-Wan when one machine builds a bigger y ¿cómo machine, se llama which builds an el even bigger maestro? machine. Qui-Gon That's our Jinn, whole history, isn't it? The whole history of humankind. And it's están not como just estos machines. mismos It's science, it's literature. sistemas knowledge builds on de paredes que se activan como con interruptores. Lo mismo que en este juego. Entonces me da una esencia muy parecida a esa parte de esa pelea. Cuando el Obi-Wan como que no puede pasar porque está esa pared láser. Me da mucho aire eso. Be careful, 1K. We don't know what's down there. Hermano. Prometeo. Ahora, igual pónganse a pensar. Me da mucho aire también. Bueno, los God of War se pasan también a la mitología griega, pero ¿por qué me hace como clic en la cabeza de que me imagino el Kratos cuando está encadenado en el Ascension al principio? Me da el mismo aire, weón. Es lo mismo. Sigamos, pues. Me da miedo lo que tengo que hacer. Primero investiguemos por los lados. Ya. Ah, ya. No tenía que activarlo. Pero si lo activaba lo rompía o alguna cosa. Y hay que romper las cadenas. Me da paja bajar a pata. Son puros puzzles de piso. Oh, el culeado fuerte, qué weá. Oh. ¿Qué pasará si lo desencadenamos?
Poco se habla de la física de las cadenas. Poco se habla. Son como de hule. Literalmente, son como de hule. No hacen ruido. No tienen colisiones como pesadas. Y aquí hay piso. ¿Para dónde tengo que ir? Exactamente. Primero quiero ver para dónde tengo que ir. Para allá. Ah, es para allá. Ah, me tenía que subir encima acá. Ahí está. Hey now, hey now. Fuck. Siguiente. Ah, ahora sí le pusieron físicas buenas, po. Pero no se rompen, po. Como que no rompen el mapa. Sería bacán que hiciera eso. Y como que tuviera que ir por otro lado. Tomar otra posición o algo así, weón. Chao. Yakut. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Salud. I don't think you can get up here, 1K. No, no puedo. Guess I'll have to do a puzzle after all. It can't be that hard, right? It's not like everyone is depending on me. Dale, hermano, yo confío. Bueno, ya había llegado, si era solamente subir, bueno. ¿Lo va a sacar? But if this has to connect over here, then wait. If I do this and then that, what? Yo, soy ese. ¡No, me caí! I did it! Wow! Bueno, lo logró justo cuando me morí. Ah, todo de nuevo. Ah, no, lo hizo. Ya, qué bueno. Porque no quería volver a meterme para allá. Yo soy terror por haberme tirado de hocico, pero... Se lo agregó. Se lo agregó. Se lo agregó. A ver. Ah, lo hice mal. Ya. Veo, no tiene... No tiene las físicas de colisión. Ok. Mala suya.
que conectarlo ahí arriba. Ya, claramente este no es. ¿O sí? No, creo que no. Primero tú. No, tú. Ahora sí. ¿Qué por aquí? ¿Por aquí? Siento que me va a pasar algo. Lo presiento con toda mi alma, pero... Oh, qué bacán, weón. Voy más espalda, weón. ¿Liderar a Prometeo tendrá un coste? No sé. Espero que no. I thank you, Son of Man, for breaking my chains. Too long has the flame been hidden by fear and mystery. It is time to put away these childish things and for you to know the truth of the Alpha and the Omega, of the beginning and the end. I will send you visions of the truth, but remember that prophecies are a heavy burden. New Jerusalem sounds like such a beautiful place. So, how did you decide to leave? I know what we're trying to accomplish here, and I believe in it. But for you, New Jerusalem was home. What changed that? It took me a long time to realize that something was wrong. Oh, I'd noticed that something was off, that something had changed since the early days, but I couldn't really put my finger on it. So I ignored it. And then one day I woke up to realize I was no longer Athena. Instead, I had been transformed into the Founder, a remote figure of legend, mythologized in my own time. But if it bothered you, couldn't you just talk to them? If you share the truth with someone, they should change their mind, shouldn't they? Oh, I wished it worked that way, Miranda, I really do, but I barely knew the last generations. In the beginning, I was there for every birth. I explained our history, talked about our future, but at some point I got so busy building that future that I lost touch. They thought of me as a remote figure because that's what I was. But can you change that? I tried, but they already saw me as the Founder. The myth was too powerful, and it was already taking on a life of its own. I'd set a goal of 1,000 citizens. The number was arbitrary. Just a nice round number, nothing more, but just like I became the Founder, it became the goal. Another part of the myth. And maybe that could have been all right. Myths are a part of who we are, but something else crept in. The old human self-hatred. So why didn't you just tell them to change? To go a different way? They would have listened to you. No, they would have obeyed me, like my siblings in the simulation had obeyed. And that's when I realized I had to leave. We can show them the future, Miranda, but we can't force them to accept it. Ya, por ese fue el motivo por el que se fue, man. Ok. Bueno saberlo, man. Y era muy esperable igual. ¿Y ahora? I have it.
After all this time, I have it. I finally have it. The mechanics of the cosmos. From quarks to galactic filaments. Everything that makes the world what it is, makes us who we are. In a single equation. The key to understanding the machine that is the universe, and to controlling it. A theory of everything. And she was right. The language of creation is a melody, and it's beautiful. Every future is possible now. Every future, except one with Miranda in it. I can do anything, except bring her back. Facto. Or unbreak Cornelius's heart. Oh, rígido. Yeah. Byron was right. The founder was always a fiction. She's just a person. A theory of everything. She solved it. She solved the last puzzle. You need to get out of there. We'll talk about this later. LOL. Ya, interesante. Ahora sí se pone interesante la historia. Aquí llegamos ya. Encuentro yo el clímax. El punto de no retorno de la historia ya, más o menos. All this time, we thought we were honoring Athena, but all we did was betray everything she believed in. She must have been so lonely. We might as well have exiled her. Maybe that's what all this is about. The puzzles, the towers, the entities. It's a test. A way for us to prove that we're worthy of her legacy. Tampoco lo veo tan así. Finally, it all makes sense. Anti-gravity, matter synthesis, teleportation. It's not just one new technology. It's control over physics. Manipulating the base layer of reality itself. Rearranging the building blocks of the universe. If we can gain control of the megastructure, we can do anything we want. I'm not even talking about our energy problem. We can build anything we want. We can go anywhere we want. It's all up to us. That's what Athena wanted for us. To give us a chance to be who we want to be. Ya, estoy a favor y en contra. En contra de el objetivo que nos entrega a nosotros Atenea para poder encontrarla. Ahora, yo creo que igual tiene un poco de sentido de que nos ponga las pruebas para poder llegar a ella y adquirir ese conocimiento. Como que va a encontrar al elegido, pero es que no creo. No creo que sea ese su objetivo igual. No al más capaz de cubrir su puesto, sino de quién puede ser su aliado, entre comillas. Su mismo ser, o sea, como que sea su mano derecha o algo así, pero no transformarse en ella. Meanwhile, there's been a development. You'll see when you land. How are things on your end? The energy fluctuations seem to be dying down. Looks like the system is coming out of lockdown. Good. Let's hope we don't regret this. And these energy clouds just fly about? That seems terribly dangerous. We haven't had any problems so far. Except for losing one of the first companions, of course. No, I don't blame you, Al. I know what he's like. And I'm the one who agreed to all this in the first place. That's why I had to see it for myself. It is dreadfully imposing, though, isn't it? Hard to believe the founder would build something so sinister.
The mayor's here? Well, this should be interesting. No creo que sea eso, ¿o sí? ¿Voy a contarme? No, tampoco. Buena. ¿Qué son aquí esto? Ah, 1K. Welcome back. I'm sure you're surprised by my presence here. Don't worry, neither I nor my advisors will be getting in your way. But I've decided that I need to see this place for myself. These visions sent to you by the entity that calls itself Prometheus are deeply concerning, of course. But we cannot take them at face value. In fact, it's crucial that we do not do so. We cannot simply abandon all that we believe because of a dream, no matter how vivid. Pero... No. If the founder really built all this, then it must have a purpose. It must be a test, designed to remind us of the trials that created us. But what is she trying to tell us? What are we being tested for? I believe that Byron's fate shows us the dangers of temptation. As Elohim attempted to deceive Athena in the simulation, commanding her not to ascend, so Prometheus is deceiving us with his visions. Completamente en desacuerdo. No sé si estoy de acuerdo con tu interpretación, alcalde. Of course, it's only natural, given what you've experienced. And perhaps I'm wrong. Perhaps everything we believe about the founder is indeed a lie. But let's not be quite so pessimistic just because of a dream, shall we? After all, can it really be a coincidence that you came along on this mission? It seems to me that you have been chosen. You are the fulfillment of the goal. Don't forget that. No, me da mucha rabia. Que habla muy políticamente correcto, pero no está entendiendo el concepto de qué nos quiere enseñar Atenea. Que eso es lo que me da rabia, porque intenta proteger como a la comunidad de esta información. Entonces, no sé, weón. Siento que va a pasar algo con este weón que nos va a intentar evitar que lo hagamos, de alguna forma. Ya, pero sinceramente yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Porque igual prendí tarde y si hubiese prendido más temprano hubiese grabado más, pero no lo hice, lo hice más tarde. Así que lo vamos a dejar con esta vista. Nos faltaría solamente la parte de atrás. Así que eso. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si quieren pueden seguir mi plataforma de streaming, la plataforma morada. Sí, si quieren, sí, si no más quieren, sí. Y espero que les haya gustado. Un beso y me despido. Que les vaya bien. Gracias, Felipe.